खैबर आपको किसने जितवाया है? मौला अली ने। खंदक पे किसने फ्रंट से लीड किया है? मौला अली ने। बदर में 20 से ज्यादा काफरों के सरदार किसने कत्ल किए हैं? मौला अली ने। ओहद में भी। तो इतनी जंगें तो लड़ चुके हुए थे। खुलफा राशिदीन के दौर में उनका जंग लड़ना कोई जरूरी नहीं था, उनकी तो पूरी जिंदगी जंगों से इबारत थी। अपनी जिंदगी का गोल्डन पीरियड उन्होंने जंगों में। यार जवानी तो सबको प्यारी होती है। हुजूर की वफात के वक्त हजरत अली की उम्र पता कितनी थी? 34 साल। और जितनी आप जंगी कारनामे सुनते हैं वो 34 साल से पहले के थे। सही मुस्लिम में ऊपर तले 4 हदीस हैं, 6225 से 6228 तक। नबी इस्लाम ने हज्जतुल वदा से वापसी पे मक्के और मदीने के दरमियान खुम नामी गांव में खुतबा देते हुए फरमाया, ऐ लोगो आगाह हो जाओ, मैं भी एक इंसान हूं। करीब है कि अल्लाह का कासिद यानी मौत का फरिश्ता आए और मैं उसकी दावत कबूल कर लूं। मैं अपने बातों में 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। उनमें से पहली भारी चीज अल्लाह की किताब है। इसमें हदायत है, इसमें नूर है। अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है, तुम इसे पकड़ो, अपना ताल्लुक इसके साथ मजबूत करो। जो इसे पकड़ेगा वो हदायत पे होगा, जो छोड़ देगा गुमराह हो जाएगा। और दूसरी भारी चीज मेरे अहले बैत है। मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। 3 दफा नबी इस्लाम ने फरमाया। इसलिए आप सही मुस्लिम में हदीस 6225 से 8 तक 4 हदीस के ऊपर बाप पता क्या है? फजाइल मौला अली। हालांकि इसमें मौला अली का कहीं नाम ही नहीं है। वो इसलिए कि मुस्लिम शरीफ जब जिन लोगों ने इसके ऊपर तबवीब की, बाप बांधे, इमाम नबी को पता था ये किस मौके पे आप इस्लाम ने फरमाया है। वहां कौन था वो आपको डिटेल हदीस फिर मिलेगी जामिया तिरमिजी में, उसका एक हिस्सा डिटेल पूरी मिलेगी सुनन निसाई अल कुबरा के अंदर, अल मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर, मुस्नद इमाम अहमद में और मिशकात में भी आपको तीसरी जिल्द में मिलेगा कि नबी इस्लाम ने इस मौके पे जब ये फरमाया ना, तो आप इस्लाम ने मौला अली को बुला के अपने साथ खड़ा करके अपना हाथ उनके हाथ के ऊपर रख के यूं सहाबा में बुलंद करके कहा, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला। और इससे पहले आप इस्लाम ने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 6 तिलावत की, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी सरपरस्त है, हक रखते हैं जानों से भी बढ़ के उम्मतियों के ऊपर। क्यों? उम्मतियों का काम है कि नबी को बचाने के लिए अपनी जान दे दे। इतना हक है, अपने माँ बाप औलाद सबसे बढ़ के अजीज समझना है, जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है। सबसे ज्यादा हक रखते हैं। ये आयत आपने तिलावत करके कहा कि मेरे सहाबा क्या तुम मेरा हक के विलायत या हक के सरपरस्ती अपने ऊपर तस्लीम करते हो? सबने कहा भला यार। तो आप मुझे बताएं, आप तमहीद तो ये बना रहे हैं हक के विलायत वाला, सरपरस्ती वाला। तो तारे जमीर साहब ने जब मौला का तर्जमा ये कर दिया तो सारे पंजे झाड़ के उनके पीछे पड़ गए। कहते हैं अपनी तरफ से कहा है? नबी इस्लाम कह रहे हैं नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी इस्लाम उसका तर्जमा कर रहे हैं कि मैं सरपरस्त हूं सारे मोमिनीन का। तो आपने जब ये आयत तिलावत की, सब ने कहा भला या रसूल अल्लाह, कोई शक नहीं। तो आपने फिर फरमाया मन कुन्तु मौला हूं। फिर जिसका सरपरस्त और आका और मौला मैं हूं, फअलीयुन मौला हूं, फिर अली भी उसका मौला है। और फिर आपने इसी हालत में कहा, ऐ अल्लाह उससे मोहब्बत रख जो अली से मोहब्बत रखे, और उससे दुश्मनी रख जो अली से दुश्मनी रखे। और सर इससे बढ़ के तो मुस्लिम की हदीस है 240, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। फिर जो फजाइल सहाबा अहमद बिन हंबल की किताब में जो 2 हदीसें हैं मौला अली से मौकूफन, कि उन्होंने फरमाया कि मेरी वजह से 2 फिरके गुमराह हो जाएंगे और 2 फिरके दोज़ख में चले जाएंगे, एक मेरी मोहब्बत में गुलूफ करके और एक मेरी दुश्मनी में। तो मोहब्बत में गुलूफ करने वाले तो सारे कहते हैं वो राफदी हैं, तो ये दुश्मनी में गुलूफ करने वाले कौन है? खुद है ये जो ये बयान कर रहे होते हैं, इसलिए वो छुपा जाते हैं। अल्लाह माफी दे आपा। और शहजाद भाई ने जरा सुनाया सी, हमारे एक शहजाद भाई है ना, तो वो एक अहले हदीस भाई को ना ये हदीस सुना रहे थे। तो उन्हें कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसने आगे से सवाल कर लिया कि ये जो दुश्मनी करने, जो मोहब्बत करने वाले हैं वो तो ये शिया राफदी हैं, तो ये जो दुश्मनी में बुक्स रखने वाले ये कौन है? तो उन्होंने कहा यार आपा असी लोग आओ। तो देख लें आप, मौला अली आप कह दें तो चिड़ सारे पंजे झाड़ के निकल लिए मौलाना तारिक जमील हाफिज़हुल्लाह ताला के खिलाफ। कितनी बड़ी पर्सनैलिटी है, उन्होंने ख्याल भी नहीं किया
ان کا طارق جمیل گمراہ ہو گیا، اس لیے طارق جمیل صاحب نے بھی ان پہ 4 تکبیریں پڑھ دی ہیں. ان کو پتا چل گیا کہ یہ لوگ تو یعنی سچائی کو قبول نہیں کریں گے. تو یہاں مولا کا معنی سرپرست ہے. پھر وہ کلپ چڑھائے ہوئے بڑے بڑے مفتیوں نے، وہ کہتے ہیں جی آگے الفاظ پڑھیں، آگے لکھا ہے اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مولا کا معنی تھا دلی محبوب. اور پیچھے پڑھو، پیچھے ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. سمجھ آئی؟ جیسے وہ بریلوی کہتے ہیں اگے پڑھو، اگے صراط الذین انعمت علیہم، اسی کہنا پیچھے پڑھو، پیچھے ایاک نعبد و ایاک نستعین. قبراں نو منگنے والے نہیں، اللہ کو منگنے والے. اور اس دن صراط المستقیم، سیدھا راستہ نبی علیہ السلام کا. تو کچھ اگوں پڑھتے رہے، کچھ پیچھوں پڑھتے رہے. سٹارٹ اس سے ہوئی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. سر یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں انشاءاللہ یہ میرے جب کلپ چڑھ رہے ہیں نا، قیامت تک کے لیے ان کے منہ بند ہو جائیں گے جو انہوں نے کلپ چڑھائے ہوئے ہیں جی اور مولا کا یہ معنی نہیں وہ ہے. سارے معنی میں نے بیان کر دیے. اب لوگ خود فیصلہ کریں گے کہ یہاں پہ مولا کا معنی کیا ہے. جب یہ آیت پڑھی جا رہی ہو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور بلکہ مسند احمد میں الفاظ ہیں، ہمارے نزدیک تو وہ والا حصہ ضعیف ہے، لیکن کتنے محدثین ہیں جو اس کو صحیح سمجھتے ہیں انکلوڈنگ بریلوی دیوبندیوں کے بزرگ، کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو سیدنا عمر نے آ کے حضرت علی کو کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ تو سارے مومنین کے مولا بن گئے ہیں. تو حضرت عمر جب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو مبارک ہو، آپ مولا بن گئے ہیں، تو حضرت عمر کو بھی پتا تھا میں مولا ہوں. تو حضرت علی کو کہنا چاہیے تھا کہ یار مولا تو تم بھی ہو، سارے صحابہ سے محبت رکھنی چاہیے. حضرت عمر خود مولا نہیں تھے کیا؟ تھے. تو وہ علی کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ مبارک ہو آپ تو سب کے مولا بن گئے؟ اور سر وہ یہی والے مولا بنے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ مولانا اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف ٹھیک ہے کہ امت میں مسلمانوں کے سیاسی طور پر پولیٹیکلی گورنمنٹ لیول کے اوپر جو امت میں خلیفہ اول ہیں وہ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ہے، اور امت میں روحانی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خلیفہ اول ہیں وہ سیدنا علی بن ابی طالب ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر ہوں، حضرت عمر ہوں، عثمان ہوں، مولا علی سے مشورے کے ساتھ چلتے تھے، ان کو اہل البیت شمار کرتے تھے. تو یہ اپروپریٹ چیز ہے. تو باقی چوتھے خلیفہ تو خیر سارے ہی مانتے ہیں، چوتھے پہ تو آگے ویسے ہی سب کو ماننا پڑ جاتا ہے. تو علی دا پہلا نمبر بھی، علی دا چوتھا نمبر بھی، دو چیز ٹھیک نے، بیک وقت چیزیں ٹھیک ہے. تو باقی ان معنوں میں ٹھیک نہیں ہے کہ کوئی معاذ اللہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما علیہم السلام پر سب و شتم کرے یا ان کی خلافت کو غاصبانہ کہے، نعوذ باللہ. ان معنوں میں بات نہیں کر رہا. تو یہ اللہ مولا اور علی مولا میں بہت فرق ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اکثر کہتے ہیں کہ جی وہ علی مولا کہنے سے وہ جو ہے نا پھر وہ اس طرف لوگ چل پڑیں گے. تو سر وہ تو آپ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد پڑھیں گے تو وہاں تو مولا نہ ہے جو قرآن میں انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. تو آپ دروشی میں مولانا پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ تو دیکھیں آپ اہل بیت کی دشمنی انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے کہ آپ کو پھر بہت کچھ چھوڑ